मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम लोगों ने सुन रखा हुआ है कि जब इंसान मर जाता है तो उसका ताल्लुक़ दुनिया से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। मगर हम लोग अक्सर औक़ात ये भी सुनते हैं कि रूहें घर का चक्कर लगाती हैं। मगर ये रूहें कब घर का चक्कर लगाती हैं, ये हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इंसान के मरने के बाद ख्वाब में उसको देखना कैसा है और इसका क्या मतलब होता है और इसकी ताबीर क्या होती है। इंसान के मरने के बाद अक्सर सुना गया है कि मेरे ख्वाब में वो इंसान आया था जो कि मर गया है और वो इस हालत में था। अब इसका क्या मतलब होता है ये तो लोग नहीं जानते, मगर वो अपना ख्वाब सबके सामने बयान कर देते हैं। आज हम आपको ये सब कुछ बताएंगे और अपनी आज की इस वीडियो में ये सब कुछ हम कवर करने जा रहे हैं। मगर मामूल के मुताबिक मेरी तमाम नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम से मोहब्बाना गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर नई लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस बाकायदगी के साथ मिल सकें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म हिकमत और दानाई के कामिल नमूना थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का एक एक लम्हा अदल व इंसाफ पर मुबनी है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को जिसने भी मशअले राह बनाया उसने तौहीद व ईमान और तकवा की राह अपना ली और दीनों दुनिया के मामूलात में कामयाब हो गया। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शुरू ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत नसीब हुई। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए इल्म में इजाफे के लिए दुआ फरमाई थी, इसीलिए आपसे कई हदीस मनकूल हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दानाई और हिकमत की वजह से लोग अक्सर आपसे मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जानने के लिए सवालात किया करते थे। एक मर्तबा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रूह के घर वापस लौटने के बारे में सवाल किया गया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसका जवाब बड़े दलाइल के साथ दिया, जिससे ये वाज़ह होता है कि रूह घर में आती है या कि नहीं, और अगर आती है तो क्यों आती है। ये सब कुछ हम आज की अपनी इस वीडियो में जानेंगे। एक मर्तबा हज़रत अली मस्जिद में बैठे हुए थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में बहुत से लोग बैठे हुए थे, जिनमें हज़रत सलमान फारसी ने हज़रत अली से सवाल किया कि क्या फौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर वापस लौटती है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ए सलमान, जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो इनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फरियाद करती हैं, आहो बका करती हैं और अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदकात और नेक आमाल के ज़रिए उन पर मेहरबानी करें। वो उनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करती हैं। तो इस पर सलमान फारसी अर्ज़ किया कि ए अली, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना नामाए अमाल बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद के मोहताज हो जाते हैं कि उनके नाम पर कोई सदका करे, कोई उनके नाम के लिए नेक अमल करे ताकि उनको इसाले सवाब हो सके और उनके दर्जात बुलंद हो सकें और उनके अज़ाब में कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रूहें घर में लौटती हैं और फरियाद करती हैं। इन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, उनके लिए अमाल किए जाएं और सदका दिया जाए। फिर सलमान फारसी ने दोबारा पूछा, ये रूहें कब कब अपने घरों को लौटती हैं। तो हज़रत अली ने फरमाया कि ये रूहें हफ्ते में एक दिन अपने घर लौटती हैं और वो दिन जुमेरात का दिन होता है, यानी जुमेरात की रात को ये रूहें अपने घर में आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते, वो
وہ اپنے دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار ہو اور اپنے والدین کے لیے اعمال میں ہدیہ کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ ایک دو روایات ایسی سناتے ہیں جن سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن مصعب سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام ملے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم مجھ سے پہلے انتقال کر گئے تو مجھے خبر دینا وہاں کیا پیش آیا۔ تو پوچھا گیا کیا زندہ اور مردہ بھی آپس میں مل سکتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں وہاں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا فرمان ہے دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم پر پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ رب العزت کے فیصلے کا نام ہے، اسے زیادہ نہیں جانا جا سکتا کیونکہ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، یعنی کہ وہ علم انسان کو دیا ہی نہیں گیا کہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کے لائق نہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے، اسی لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے، آپ نے والدین کے حقوق واضح کیے۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، جہاں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب کا بھی بتایا ہے۔ والدین میں والدہ کا درجہ اونچا رکھا ہے، زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے اور مرنے کے بعد ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہا کریں تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت صاف فرما دے اور ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ رب العزت کے بعد اس دنیا میں لانے کے لیے ہمارے والدین ہی ذریعہ ہیں۔ والدین اپنی ساری زندگی لگا کر ہماری پرورش کرتے ہیں، ہمیں اچھی تعلیم دلواتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی اولاد نیک ہے اور نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے بچوں کی پرورش اچھی کریں تاکہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کام کرتے رہیں اور ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ ایسے لوگ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ مگر معزز خواتین و حضرات، آج کل سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک نے ہمارا اتنا بیڑا گرک کر دیا ہے کہ ہماری اولادیں تو دور کی بات ماں باپ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ بھی اس ٹک ٹاک کے معاملے میں ایسے مشغول ہو گئے اپنی اولاد کے ساتھ کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کس گناہ میں جا رہے ہیں اور وہ ایسے ایسے گناہ کرتے جا رہے ہیں جن کو وہ معمولی گناہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے معزز ناظرین اکرام، میری مودبانہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں اور اگر انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرنا ہے تو وہ اس کا اچھا اور نیک استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ اپنے والدین کی قبروں پر ضرور جایا کریں، وہاں ان کے لیے دعا کیا کریں کیونکہ ان کا اعمال نامہ بند ہو چکا ہے۔ اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ ان کے لیے
कितने नेक काम करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में, उनके नाम पर कितना खर्च करते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मुकाम को बुलंद करता रहे और उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। कोशिश करें वक्तन फ़वक्तन सदक़ात और खैरात का एहतमाम करते रहा करें। जब हम आज अपने वालिदैन के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो कल को हमारी औलाद हमारे लिए अच्छा करेगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अब हम आपको बताएंगे कि रूह को ख्वाब में देखना कैसा है और इसका क्या मतलब होता है। ख्वाब में रूह व जान का देखना फर्जंद या माल या अयाल पर इसकी ताबीर है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि जान इसके जिस्म से निकल गई है तो इस ख्वाब की ताबीर है कि इसका फर्जंद या औरत मरेगी या इसका माल ज़ाया होगा और या ये खुद हलाक होगा। और अगर अपनी रूह किसी नेक मर्द की सूरत में देखे तो इस ख्वाब की ताबीर है कि इसके यहाँ नेक फर्जंद पैदा होगा और इसका हाल नेक होगा। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि खुश तबी और जवां मर्द बादशाह की खिदमत हासिल करेगा। और अपनी रूह को किसी बुरे मर्द बदख्वाह की सूरत में देखना इसकी ताबीर बिल्कुल ताबीर अव्वल के खिलाफ है।